सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहाद्वारा आम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानंकु सर्वप्रथम मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। आपण समस्त को आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स, आपण समस्त को कही रखुचु कि आगामी ए 5 दिन रे आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबो। आगामी 2, 3, 4, 5 तारिख रे आपणक जीवन रे महापरिवर्तन आसीबो एवं गुप्त खजाना आपणक पई खोली जिवो। एमिति काहीकि मु कहूची, एहार कारण कोन अटे? फ्रेंड्स, सबु इन्फॉर्मेशन आपणक ए वीडियो रे मु कहिबी। बहुत समय पर ए समय आपणक जीवन रे आसीछि। ए समयर लाभ उठेबा आपण समस्तनक पई बहुत बड़ दायित्व अटे। आपण समस्तनकु अलर्ट होई जिबा दरकार। ए समय अवधि रे जदि हमें कहिबा आपणक पई शुभ परिवर्तन नै कि ही आसीबो। ए जो परिवर्तन हेबो एहा आपणक जीवन पई बहुत ही अधिक निर्णयपूर्ण हेबो। आपणक दुख को दूर करिबार हेबो और आपणक पीड़ारु दूर करिबाकू पड़िबो। काहीकि ना माँ लक्ष्मी आपणक घर को आसीबा पई जाउछंती। जो कारण पई आपणक जीवन रे खुशी नै आसीबे, गोटे नुआ उत्साह आपणक मध्य प्राप्त हेबो। आपण समस्तंकु जणा रहिछि कि माँ लक्ष्मींकर कृपा जो घरे रही थाए सेठी धन दौलतर केबे कमी होई न थाए। आउ तांको घरे सब बेले खुशी ही खुशी रही कि थाए। फ्रेंड्स, जदि कहिबा आपण समस्तंकु इन्फॉर्मेशन जदि देबी, माता लक्ष्मी आपणक घर को आसीबा पई बाहरी सेरिछंती। तो जदि कहिबा फ्रेंड्स, माँ लक्ष्मी को केवल आपणकु जानिबार दरकार। जदि आपण ताको जानिबारी टिके भी भूल करिवे तो आपणकु ध्यान रखिबाकू पड़िबो। ए समय अवधि रे अर्थात 5 दिन रे माता लक्ष्मी केबे भी आपणक घरे प्रवेश करि नेबे। आउ जदि कहिबा आपणकु सतर्क मध्य रहिबाकू पड़िबो, कारण को आपणकु एमिति किछि भूल करिबार नाही जहाकू देखिकी स्वयं माँ लक्ष्मी पुणी थरे पळेबे। तो आपण जिंदगी भर धन पई असुविधा भोग करिवे नाही। आपणक घरे शुभ शांति बनिकी ही रहिबो, ना खुशी बनिकी रहिबो। फ्रेंड्स, जदि आपण मानकू इन्फॉर्मेशन आमे दब तो दुनिया रे नारीर शक्ति होई थाए। केउ नारी माँ लक्ष्मींकर स्वरूप होई थांती, तो आउ किछि नारी जदि कहिबा केते निजर घर को बनिकी अर्थात जोड़िकी रखती, तो किछि महिला निजर घर को भांगी मध्य देई थांती। फ्रेंड्स, किए केते भल कर्म करती तो आउ केते लोक माने भूल कर्म करि थांती। किंतु आपण समस्तंकु एठी कहि रखिबी कि सफलता सेही मानंकु मिली थाए जो माने सत्य मार्ग रे ही चली थांती, सबु बेले समयर सह चलिबा पई शिखि थांती। आउ सबु मुश्किल रे सेमाने समस्तंकर साथ देकी ही चलती। तो एमिति लोकंकु ही भगवान शीघ्र ही तांको लक्ष्य रे पहुंचीबा पई चेष्टा करती। तेणु आपण समस्तंकु एठी मु निवेदन करिबी कि वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत निहाती भाबरे देखंतु। आउ जदि आपण माता लक्ष्मींकर सच्चा भक्त तो वीडियो को गोटे लाइक निहाती करंतु और कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी बोली अवश्य लिखि दियंतु, जहाद्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक ऊपर सदा सर्वदा बनिकी रहिबो। ए दिन रे आपणको केउ केउ कार्य करिबाकू पड़िबो, आपण समस्तंकु केउ केउ सावधानियता अवलंबन करिबाकू पड़िबो, जहा आपणक जीवन पई सठिक रहिबो। ए सबु इन्फॉर्मेशन ए वीडियो रे पूर्ण भाबरे आपणको मिलिबो। आपणको समय आदौ भी बर्बाद हेबनी। तेणु टिके समय बाहर करी ए वीडियो को पूरा देखंतु, कारण आपणकर जीवन बदली जिवो। आपण समस्तंकु एठी मु कहिबाकू चाहिबी कि सबु बेले घरे सफा सुतरा बनेइकी रखंतु। जेते सफा सुतरा घर आपणकर रहिबो, माँ लक्ष्मी तांको घर को ही प्रवेश करिवे। जदि घरे अपरिष्कार रहिबो तो केबे भी माँ लक्ष्मी आपणको घर को आसीबेनी। सबु बेले आपण हसिकी रुहंतु, कारण बहु को, पत्नी को, झियो को कोन कहा जाई थाए कि घरर लक्ष्मी। तो जदि घरर लक्ष्मी जेते अधिक खुशी रहिबे, घरे लक्ष्मी सेते अधिक आसीबे। तो जेते अधिक चिंता बा राग रहिबे सेते अधिक दरिद्रता आपणको घर को आसीबो। तेणु आपणको एहा जानिबा दरकार, जदि घरे लक्ष्मी आपणको दरकार तो आपणको खुशी रहिबार अछि, स्वस्थ रहिबार अछि। जदि घरे दरिद्रता चाहुछंती तो आपण लड़ाई झगड़ा करि पारंती, आउ घर को पूरा बिगाड़ी मध्य पारंती।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଠି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପଇସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ତ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଯେବେ ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାର ସହାୟତା ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋମାତା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆଦୌ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ କୌଣସି ବି ରୂପରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ବାସ୍ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାଗତରେ କମି ରହିଯିବ କିମ୍ବା ଆମେ କାହାର ନିରାଦର କରିବା ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଏଠି ଅଛି କି କୌଣସି ଗରିବ ମହିଳା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କାହାର ଅପମାନ ଆଦୌ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ, ନିରାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବନିକି ହିଁ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନଥାଏ କି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିବଶ ହୋଇଯିବେ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଏମିତି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଘରେ ରଖିବେ ତ ଏ ଦିନରେ ପଇସାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ବନିକି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି ବାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଖତମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତ, ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା ଯଦି ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯେମିତି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବନିକି ହିଁ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଧନହାନି ହେଉଛି, ଧନର ଆବାକ ଲାଗିକି ରହୁଛି ତ ବାସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖତମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରର ବାହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ରଖିକି ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।